अस्सलाम वालेकुम। सोर्स बड़ा तगड़ा है जी। और मैंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें दी। और अभी एक और लेटेस्ट और नई चौंधी चौंधी खबर आई। तो पिछले कोई तकरीबन 48 घंटे में ये खबर डेवलप हुई है, यानी कि आप पिछले 72 घंटे के अंदर ये कह लें कि ये मामला हुआ है, पिछले 24 घंटे से और 72 घंटे के दरमियान, यानी कि 24 घंटे छोड़ के पिछले 48 घंटे के अंदर ये कोई वाक़या हुआ है इस तरह का, और जो कि ज़ेर बहस आया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अ, किसी मैसेंजर के थ्रू, यानी कि मैसेंजर भी याद रखिएगा दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं जैसे वो पूरी बात समझाते हैं, बताते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, जैसे कि नहीं, जैसे कि नहीं, मिसाल दूंगा बंदों से तो फिर वो आपको पता लगेगा मैसेंजर कौन कौन होते हैं। और एक मैसेंजर होते हैं, होते बहुत छोटे लोग हैं। छोटे से मुराद ये है कि उनकी वैल्यू बहुत होती है, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होते बिल्कुल भी। वो जाके किसी को बताते हैं तो वो मायने नहीं बताते, वो अल्फाज दोहराते हैं कि साहब ने, इन साहब ने ये जुमला बोला है। और फिर वो वापस लेके जाते हैं पैगाम, तो वो लेके जाते हैं कि मैंने उनको ये बात बताई तो उसमें उन्होंने ये जवाब दिया, और उसके ऊपर उन्होंने ये मजीद बात की। तो वो अपने मायने नहीं बताते, अल्फाज दोहराते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो उस तरह के एक मैसेंजर ने आके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 3 दफ़ा एक ही बात कही कि मियाँ साहब, फलाने साहब कह रहे हैं कि आपको वजीर आजम होना चाहिए, और इन हालात के अंदर फिर दोबारा दोहराई कि इन हालात के अंदर आपका वजीर आजम बनना होता है, या इस तरीके की बात की। और फिर इसी तरह से कोई तीसरी बात भी की। और ये तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के अंदर उस बंदे ने 3 दफ़ा दोहराई। और मियाँ साहब ने उनकी साहब की तरफ देखा और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया, फिर देखा, फिर अपना काम करना शुरू कर दिया, फिर देखा और फिर अपना काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और भी बात चल रही थी, उसमें इन साहब की बारी आई तो फिर ये साहब चले गए। तो मियाँ साहब जब किसी को ना देखें तो उसकी बात कुछ होती है, लेकिन जब उसको देख लें तो इसका मतलब होता है कि मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, और कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, और फिर आज मैंने एक यानी कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लियामेंट आते हैं, वक्त के वज़ीर आज़म उनका इस्तकबाल करते हैं, और वो आगे आगे चलते हैं, वज़ीर आज़म साहब पीछे पीछे रुलते हुए आ रहे होते हैं। तो बड़े भाई का प्रोटोकॉल अपनी जगह, पार्टी की क़यादत का प्रोटोकॉल अपनी जगह, लेकिन आपको बहुत कुछ नज़र आएगा। तो मुझे भी उसमें ये एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये अब जो इंसाना बनती है खबर के मैं दूँ। तो अल्लाह पाक बस बेहतरी का मामला करे। बात छोटी सी है लेकिन बात बहुत बड़ी भी है। अगर हम ये कहें कि डिवीज़न नहीं है तो डिवीज़न तो है, और उस हलके के अंदर है जो हमेशा से ये कहते थे कि एक तरफ हमारा चीफ देखना शुरू कर दे तो पूरी फौज उस तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि वो काम जो उन्होंने किया, अब उससे वो जान भी छुड़ा रहे हैं, और जान छूट नहीं रही। लेकिन जान क्यों नहीं छूट रही? इसलिए कि उसका दूसरा धड़ा जो है ना, वो जान नहीं छुटवा रहा, वरना वो कभी भी इतना इशू था ही नहीं ना। वो आज, वो तो चंद दिनों की मार नहीं खा सकता। जितनी फैसिलिटीज उसको दी गई हैं वो चंद दिनों की मार नहीं खा सकता। वो इस वक्त में भी ये बात जो सुमरो साहब ने बैठक में बताई और अपने व्लॉग्स में बताई, और फिर उसको कई लोगों ने रिपोर्ट कर दिया कि इमरान खान साहब दीवारों से खिताब करते हैं, ये बात आज से कोई तकरीबन कई माह पहले जो इंसान मैंने अपने व्लॉग में बताई थी, और बिल्कुल वजाहत के साथ बताई थी कि ये उनकी हालत है। और वहाँ पे ड्यूटी पर मौजूद जो इंसान उन लोगों को सख्ती से मना किया हुआ है कि इस बात को बाहर नहीं निकालना। वो मुसलसल इस कैफियत में होते हैं कि बाज़ टाइम ऑर्डर देते हैं कि वो तुम इधर आओ और तुम जाके ये बात करो और तुम यूं करो, हाँ तुम क्या खबर लेके आए हो, और उसको तुम बताओ कि मैंने तुमको ये कहा था, और यूं करे वापस जाए। इस तरीके की कैफियत में भी होते हैं।
اور کیونکہ ایک مٹی کا بت بنایا ہوا ہے اور اس کو ہوا بنایا ہوا ہے اور پھر اس کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں اور پھر وہ طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ان سی ہیں نا ایک طریقے سے سنبھالی جاتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی نارمل آدمی جس طرح کا بھیانک کام عمران خان کر رہا ہے وہ نارمل آدمی نہیں کر سکتا۔ نارمل آدمی میں کیا خاصیت ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جو نارمل آدمی ہوتے ہیں ان میں کیا بری خاصیت ہوتی ہے؟ پیسے جمع کرنا، حد سے زیادہ گزر جانا پیسے جمع کرنے میں، لیکن وہ قتل نہیں کر سکتا اور پورے معاشرے قتل نہیں کر سکتا، لوگوں کے مستقبل تباہ نہیں کرتا، وہ اپنی لالچ کے اندر بہت ساروں کا حق مار لیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک نارمل آدمی کی انتہا۔ تو جیسے کہ جماعت ہے 1900 کے اوائل میں ان صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے اوپر دیکھ لیں ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں وہ میراق کے مریض تھے، وہ ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو گئے تھے، چرب زبان تھے، بار بار جو تھا نا وہ مناظروں کی دعوت دیا کرتے تھے اور بیچ میں بڑے ڈائلاگ مار دیتے، مناظرے ہار جاتے تھے، اور لیکن ان کے فالوور جو تھے نا وہ کہتے تھے یہ جو نکتہ بولا اور یہ جو بات کی تھی اس نے واہ کمال کر دیا۔ لیکن ان کے دعوے بھی اگر آپ دیکھیں تو جامع مسجد دہلی کے اندر انہوں نے کتنی دفعہ جمعوں کو خطبات میں کیا کیا دعوے کیے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو بھڑکاتے تھے، اور پھر انہوں نے کیا کام کیا۔ سیم عمران خان کا بھی دیکھ لیں کہ ان کو بھی اس وقت میں ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک بٹالوی ہی اکیلا جو انسان وہ لگا ہوا تھا، نہیں، اور بہت سارے لوگ تھے ان کے ساتھ جو ان کو بتا رہے تھے کہ ایسے چلو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ ان کو باقاعدہ ایک فتنے کو کریٹ کیا گیا تھا، یہاں پر بھی ایک فتنے کو کریٹ کیا، لیکن جو کریٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مفادات حاصل ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بت ہے، یہی خدا، یہ مٹی کا ہم نے بے شک بنایا ہے لیکن ہے تو خدا۔ تو یہ ایک جو انسان ہے یہ بحث ہے، لیکن اب میں بات اینڈ کرنے لگوں کہ یہ کیا ہوا ہے ایسا کہ میں تو شروع سے جو انسان بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی صورتحال ہے، لیکن سورس اب یہ بتا رہا ہے کہ جناب اس طریقے کی بات ہوئی، اور پچھلے کوئی آپ کہہ لیں کہ 72 گھنٹوں سے اور پچھلے 24 گھنٹوں سے پیچھے، یعنی کہ ان 48 گھنٹوں کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے۔ میاں صاحب کہاں تھے، کیا کیا کرتے رہے، کیا بات ہوئی، یہ چیزیں جو سی ہیں نا اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس محفل میں کیا بات ہوئی، لیکن رپورٹ ہوئی ہے آگے، تو میرے پاس بھی آ گئی خبر۔ تو اللہ بس بہتری کا معاملہ کرے، معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں، کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ یہ IMF کا مسئلہ حل ہو گیا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ بگڑ رہے ہیں اور بگاڑے جا رہے ہیں، پروفیشنلی اس کو بگاڑا جا رہا ہے، اور پیچھے کچھ ایسا راز ہے جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں لیکن بول کوئی نہیں رہا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔